हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत करछि मोर ई सुभद्राज हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करूछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मु आपण मान को पई आज गोटे मैजिकल टेक्निक नै कि आसीछि। ता पूर्वरु मु आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करछंती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताहले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणेबे। पुणी मु आउ एक नुआ वीडियो नै कि आपण मानक सम्मुखरे उपस्थित हेई परछि, सेति पई परमात्मा परमेश्वर को मध्ये मोर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मो चैनल ले मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबदरे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो सिद्धांत को अनुसरण करिकि बा आकर्षण रो नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन रो प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजको जो रूप रे देखिबा पई चाहूछंती, जेमिति निजर परिवर्तन चाहूछंती, सेमिति ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम को अनुसरण करिकि आपण निजे सेमिति बने जाई पारिबे। तो जदि आपण मानकर निजर जीवन रो परिचर्या को परिवर्तन करिया पई चाहूछंती बा निजको संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखिया पई चाहूछंती, ताले नियाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणेबे। तो आसंतु जानिबा से मैजिकल टेक्निक बाबदरे आपण माने केमिति से टेक्निक को निज जीवन रे यूटिलाइज करिकि आपण मानकर मल्टीपल विश को आपण माने केमिति फुलफिल करि परिबे ताहारी बाबदरे मु आज आपण मानकु जणेबी। तो आपण माने सेई टेक्निक बाबदरे उणा अधिक आपण मानकु जणा अछि। तो पुणी मु आउ टिके आपण मानकु रिवाइव करि दउछि सेई टेक्निक बाबदरे। मु आपण मानकु पई जो इन्फिनिटी टेक्निक नै कि आसीछि, आपण माने सेई टेक्निक द्वारा आपण मानकर मल्टीपल विश को आपणकर जो विशटा आपनको असंभव बोली फील होउछि, जे बारंबार आपण ताकू ट्राई करबा सत्ते मध्ये आपण फेलियर होउछंती, तो आपण एका थरके मल्टीपल विश फुलफिल करि परिबे सेई इन्फिनिटी बा अनंत टेक्निक द्वारा आपण माने सब किछि फुलफिल करि पारिबे। तो जदि आपणकर पार्टनर मैनिफेस्ट करिया पई चाहूछंती बा आपणकर जॉब मैनिफेस्ट ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करिया पई चाहूछंती, किबा आपणकर प्रमोशन चाहूछंती, किबा आपणकर मनी रिलेटेड आपणकर किछि भी आपणकर मनी रिलेटेड किछि भी आपनको जदि अछि अधिक अमाउंट रो नीड अछि, तो आपण ताकू सेई केमिति आपण सेई टेक्निक को यूटिलाइज करिकि आपणकर अनलिमिटेड मनी जो नीड अछि ताकू केमिति आपण फुलफिल करि परिबे ताहारी बाबदरे आज मु ए जो टेक्निक नै आसीछि आपण मानक पई इन्फिनिटी टेक्निक। आपण से टेक्निक द्वारा आपण सब किछि जोटा आपण को इम्पॉसिबल बोली लागुछि, जोटा आपणकर भाबुछंती कि केबे से जिंस आपणकर पॉसिबल हेई परिबनी आपणको द्वारा, बा आपण किछि एमिति एंजाइटी रे किबा डिप्रेशन रे अछंती, किबा कोनोसी गोटे ऑब्स्टैकल को नै कि आपण बारंबार डिप्रेशन को पळै जाउछंती, भाबुछंती कि केबे आपणकर सेई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हेई परिबनी, आपणकर सेई प्रॉब्लम रे ही आपणकर सब बेले आपनको प्रॉब्लम रे चक्कर काटिया पई पडुची। तो मु आज आपण मानको पई जो मैजिकल टेक्निक नै कि आसीची इन्फिनिटी टेक्निक, सेटा आपनको आपण सेइथिरे जहा भी आपण जहा चाहूछंती पाई परिबे एवं निजको जेमिति परिवर्तन रूप रे देखिया पई चाहूछंती सेई टेक्निक द्वारा आपण निजको परिवर्तन करि परिबे। तो आसंतु जानिबा केमिति आपण माने प्रतिदिन करिवे से इन्फिनिटी बा अनंत टेक्निक को, केमिति अनंत शक्ति सेथिरे अनलिमिटेड एनर्जी रहिछि। आपण जोटा परमात्मा परमेश्वरଙ୍କର जो अनंत शक्ति अनंत ब्रह्मांडर शक्ति आपण सेथिरे जोटा आपणकर विश अछि सेथिरे जदि आपण मैनिफेस्ट करूछंती, से इन्फिनिटी टेक्निक आपण यूज करूछंती, यूटिलाइज करूछंती निज लाइफ रे, ताहले निहाती भाबरे आपणकर जोटा आपण चाहूछंती सेटा फुलफिल हेई पारिबो। तो आसंतु केमिति आपण माने प्रतिदिन करिवे। तो आपण माने आपण मानकर मॉर्निंग रे उठिला परे एवं राति रे जदि भी आपण माने मॉर्निंग रे उठिला परे आपण न करि पारुछंती, मु कहछि आपण माने
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଇବାର 10-15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇ ଇନଫିନିଟି ଟେକ୍ନିକକୁ ଆପଣମାନେ କରିକି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବ ସମୟଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ। ଆମେ ସିନା ଆମ ଶରୀରକୁ ଥକା ଆସିଥାଏ, ଥକାପଣ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶୋଇବା ପରେ ହିଁ ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମ ସହିତ ଆମର ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଥଟ୍, ଆମେ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଦେଇଥାଉ, ଯୋଉ ବାବଦରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ତାହାରି ଉପରେ ସେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯାହା ବି ରିଚୁଆଲ୍ସ, ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକ୍ ଯଦି ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବାର 10-15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ କରିଦେବେ ଏବଂ ମେଡିଟେସନ ମୋଡରେ ବସିଯିବେ। ବସିକି ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ବ୍ରିଥିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ 3-4 ଥର କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କର ସବୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବେ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପାଟି ହଲେଇବେନି, ଜିଭ ହଲେଇବେନି, ଅଜପା ମନ୍ତ୍ରରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବେ ଏବଂ ଆରୋହଣ ଗୁରୁଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ଆରୋହଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ହୋଲ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଆରୋହଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 3-4 ଥର କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ୱିଶ୍ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ବି ୱିଶ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ରଖିବେ ନାହିଁ, କ୍ଲାରିଫାଇ କରିକି ତାକୁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବେ। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର କେମିତି ପର୍ସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବେ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେପର ନେବେ, ଛୋଟ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ାଟେ ନେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଇନଫିନିଟି ଯୋଉ ସିମ୍ବଲକୁ ଆପଣ ଡ୍ର କରିବେ। ଆପଣ କରିଲେ ଏମିତି ପେନ୍ ଉଠେଇବେନି, ଜମାରୁ ବି ପେନ୍ ଉଠେଇବେନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍କୁ ଆପଣ ଆଫର୍ମେସନ୍ କରି ଚାଲିବେ। କେତେ ଥର କରିବେ? 8 ଥର କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଟା ମାନେ ଅଲଟା 8 ହଉଛି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ କିଛି ବିଗିନିଂ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ କିଛି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଲଟା 8 ଲେଖିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଆମର ଇନଫିନିଟି ଏନର୍ଜି ବା ଇନଫିନିଟି ସିମ୍ବଲ ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣ ସେଇଥିରେ ପେନ୍ ଉଠେଇବେନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍କୁ 8 ଥର କହିବେ। କେତେ ଥର? 8 ଥର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୁଁ ମାସକୁ 1 ଲାખ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୁଁ ମାସକୁ 1 ଲାખ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୁଁ ମାସକୁ 1 ଲାখ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୁଁ ମାସକୁ 1 ଲାখ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୁଁ ମାସକୁ 1 ଲାখ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୁଁ ମାସକୁ 1 ଲାখ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍
माय डियर यूनिवर्स मु मासकु 1 लाख टंका इनकम करि पारुछि। थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स मु मासकु 1 लाख मनी इनकम करि पारुछि। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपण एमिति पेन उठेबेनी 8 थर एई सिंबल करिवे एवं आपण ए सिंबल करी करी आफर्मेशन करी करी ही आपण 8 थर आफर्मेशन करिवे। जदि आपणकर बड़ सिंबलटे करिथिबे ताहले भितरे आपण थैंक यू यूनिवर्स मोर एई विशटी फुलफिल हे जायछि बोली लिखि परिबे। नचेत न लिखिले भी आपण जेमिति पेन उठेइबेनी 8 थर आपण आफर्मेशन करी करी आपण जोटा आपणकर विश अछि। जदि आपण पार्टनर चाहते थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स मो मन पसंद रो मु जहाको चाहूछि मते सेम मिल जाइछंती मते सेही मोर से लाइफ पार्टनर हे सारिछंती। आपण सेमिति पॉजिटिव अफर्मेशन करिवे काहे कि ना हमर स्पिरिचुअली लैंग्वेज रे हमर पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस रे आपण पॉजिटिव आपण को सहित हे सारिछि आपण को मिली सारिछि बोली ही आपण थैंक यू करिवे। सेटा होउछि हमर पॉजिटिव लैंग्वेज हमर पॉजिटिव लैंग्वेज ता होउछि हमर स्पिरिचुअली लैंग्वेज जोटा हमें पॉजिटिव रे कहबा सेटा होउछि हमर माने हमकु ऑलरेडी हमर विश अछि बट आमे सेटा पाई सारिछु बा मिली सारिछि बोली आमे कहबा सेटा होउछि हमर स्पिरिचुअली लैंग्वेज। तेणु आपण एई जो मु आपन को इन्फिनिटी सिंबल टा देखैली आपण एई सिंबल रे अनंत शक्ति रहिछि अमाप शक्ति रहिछि। आपण एई इन्फिनिटी सिंबल टा को आपनकर विश सहित जदि संयोग करि दउछंती इन्वॉल्व करि दउछंती ताहले निहाती भाबरे आपनकर जोटा माने आपण भाबुछंती मो पई असंभव किंतु सेटा संभव हेई पारिबो। आपण निहाती भाबरे अनंत शक्ति परमात्मा परमेश्वर इन्फिनिटी सिंबल को आपणकर विश सहित जोड़ी दिंतु निहाती भाव आपणकर विश फुलफिल ही रहिबो। तो प्रत्येक दिन राति रे सोइबा पूर्वरु आपण 10-15 मिनिट पूर्वरु एई कार्य को करिवे 8 थर अफर्मेशन करिवे 21 डेज पर्यंत कंटिन्यू करि चलिबे एवं केते बेले हबो केमिति हबो काहे की हबो कि हबनी जम्मारो भी एई प्रश्नवाचक शब्द मन भीतर को आनिबेनी किंबा प्रश्नवाचक आपण निज भितरे प्रश्नवाची आपण हेबे नाही आपण टोटाली भी क्वेश्चन आपण को भितरे तयारी करिवे नाही। आपण करिवे लेट गो करदेबे आपण भूली जिवे समर्पण करदेबे परमात्मा परमेश्वर को। एई प्रक्रिया को आपण राति रे सोइबा पूर्वरु करिवे प्रत्येक दिन एवं आपनकर पिलो तळे आपण देइकी प्रत्येक दिन सोइबे प्रत्येक दिन तकिया तळे ताकू देइकी सोइबे देले कोन हबो कि आपनकर जो आपण पॉजिटिव थॉट देइकी जो इन्फिनिटी सिंबल टाकू आपण ड्रॉ करले सेइथरु एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बाहरिबो एवं आमर जो सबकॉन्शियस माइंड राति 7-8 घंटा धरी आमे सोइला परे जो 7-8 घंटा आमे सोउचे से 7-8 घंटा धरिकी आमर सबकॉन्शियस माइंड जो लास्ट थॉट देइकी आमे सोइले ताहारी ऊपरे कार्य करिबा आरंभ करिवो एवं एई जो इन्फिनिटी सिंबल आमे ड्रॉ करछे तार पॉजिटिव वाइब्रेशन आ हमर सबकॉन्शियस माइंड रो पॉजिटिव वाइब्रेशन दुईटा वाइब्रेशन जते बेले अलाइनमेंट हे जिवे एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होबो आउ से फ्रीक्वेंसी आपनकर यूनिवर्स कर फ्रीक्वेंसी सहित मैच हे गले सेतेला आमो सहित आमे जोटा विश अछि हमरो सेटा आमो सहित घटिबा पई लागिबो आमो पाखकु सेटा बहुत शीघ्र हमरो सेई विशटा फुलफिल हेई पारिबो। तेणु आपण माने एई छोट सिंबल को केते बेले भी छोट मने करंतु नाही एटा होउची आपनकर यूनिवर्स कर जो अनंत शक्ति बा इन्फिनिटी एनर्जी एथिरे रहिची आपण जोटा आपनकर विश अछि एका थरके आपण मल्टीपल विश मध्य फुलफिल करि पारिबे एई सिंबल द्वारा। एथिरे अमाप शक्ति रहिची अनलिमिटेड एनर्जी रहिची आपण निजर पॉजिटिव वाइब्रेशन को देइकी ए सिंबल को ड्रॉ करिकी आपण एई कागज को निज पाखरे 21 डेज पर्यंत रखी पारिबे कि तापरे भी जदि आपण साइती रखी पारुछंती निजर पूजा घरे रखी पारुछंती जदि बहुत भलो कथा नहले ताकू आपण 21 डेज परे ताकू जळाई देबे जो धुआं आपनकर बाहरिबो सेतिरे सेटा यूनिवर्स कर एनर्जी सहित मिसी जिवो एवं ताहा आम सहित घटिबा पई लागिबो। आपण पड़ी देई परिबे नहले कोनोसी गछर मूले रे पत्ती देई परिबे
ଆପଣ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ, ପାଣିରେ ବସେଇ ଦେବେ, ନଚେତ ଆପଣ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ତାକୁ ଲୀନ କରିଦେବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଇନଫିନିଟି ଏନର୍ଜିକୁ ନିଜର ଯୋଉ ୱିଶ୍ ଅଛି ଏଇ ଇନଫିନିଟି ଏନର୍ଜି ସହିତ ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦେଇକି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ବଲଟା ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲାଇଜ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ୱିଶଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ସିଏ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ବା ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛି, ବା ମୋର ଜବରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇସାରିଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ହେଇସାରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାଇବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ ହବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ ଆପଣ ଯୋଉ ରିଚୁଆଲସ ବା ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆମର କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଇବ୍ରେସନ ରହୁଛି, ଆମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କୋଉ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସ ଆମର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମକୁ ସେଇଟା ତଥାସ୍ତୁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିମ୍ବଲକୁ ଡ୍ର କରିବେ, ନିଜର ୱିଶକୁ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଫେସରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଣିବେ, ଭିତରୁ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ହାଇ କରିକି ହିଁ କରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ୱିଶକୁ ଇନଫିନିଟି ଏନର୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ବଲଟା ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ନିହାତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପର୍ସନାଲ ସେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ SMS କରିବେ। ମୋର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063 9337984063। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।